Pak kalau tamta dan lakak koreng number 1 ay kitay renukan sar YKN ha solis hayar sumaruan antu wainaw ka sangay kom antu wainaw ka kere na damlaw inlaw income na ikaymak ay inajong tikir kuminata ha ay wasyang pek YKN ay antu wainaw ka cho jompuy tiang kom damlaw amakoma IWN adang dang kamhat aom kuminsunga YKS sinto adil jauti chang maka an comment ka point hi seri gati nanjeng kin ha kum tharle sakung pai festival subay nang ni ko serial nan en amela sapung nan nawan kopta nan naw ha serial ya kana mel sama kan tu serial anu apung sunga rai kan paka may lasa, anak kanaw no pakatang no hamarin yung COVID kita, alaw kita. Hamarin ay kay piraming diktak. Raw helsium, raw helsium, raw helin siyam ako. Paka diktak, raw helal alal ta. Kaya hangay ha taktak na pinanganak. Ay identity unaway hamarin kiti YK as important to ay identity sa brankin ay riming ata na midaw pa masuyo ta lalmuan oma midaw masuya lalmuan oma midaw ay da sa riming komdaksa Wilson lalruat kima hamtiat anam riming kat kaham kopat arming sailaw amay midaw tu sinini nangte Mithun, entirnan Mithun ang loom tayo ng tangsir ngay madaw. Entirnan Mithun nagtitak. Mithun ba suki ka lang, leka doon bangin lang, kaiping matang ay nita bahay sumayati, kaiping suitin lang, kaiping ay betay ito po. Sopor gonsing na titak, kaiping suy kain make. So, yakin na identity tang ati. Hamarinin unaway, atun boboy sota, ay nam ay kaiping, diktak ay tonghi yakpuy maraw leka taygay leka ay taynong ay nam juwarang tiyangmak leka ay taynong kumoda wailet nung ay nam ograng ay nanang ay niti ograng anang unaway abuni diktak nang mikiril sen kanuwag tangwalhat nan ama natuka arnay lang kom nan natipa naunay lang kom nan aja kaiping ay tanto nung te aray kodok refi hey hamaha miraming sap raming mijaw raming koraming pelawin ay nam raming distak pelang tingay sore hamaha nang ikan mo hantu wayo ka tawri pa ka taksin na akaron tu lokor kompak kan tambingin han kontak nang ay nang ha rirang ininang kit nung te awareness authority kumuraw hita penakita ram le nam tuy ograng tangnung ram ngai ay tuy ograng tangnung ay paila rirang ininang hi ay ram ay kek ngai nan duat thai thai ka kai peng pa ke na jor lo ta ay ke namdang pa ke na jor lo ta paila ay kai peng pa ke na nan duat thai nung thate oi Cengka, kaipeng ay sumnay may tinindeng. Jatang pa ay takaro. Jason report. Na ay nawasok kita. Hantu kaipeng na dong somrang ni amka jatang daw ka lahong sakit pa. Hantu atum im akalar nira. Tianin wang kaipeng te ay kaltar jag masa. Ramakaw kaipeng. Atuna thangthar ngay ramakaw tianin. Itihas ay bangnong. Kaipeng hi tak kaising. Tian wang tur omen. Tala kay may naingay, imay kalay ingay, ay ibora ba ay dawhi, hingwala, hingra ba ay kalsinwal, nutan patar ngayon ti, hantu lawan seta.
tur amai dakat amai ai mayangan bayangan hitam ahekta atuna chang nung talalian pa resani raman natongan nainur pa soy ai identity ai niti irpailinin hamarin unawai ai ramle nam ogra na chang nung ha paila kai pe kena dang meri namdang dang ai chang thai han kom chang sala ha hina ha ai ne ringkin pal sadim kin mangai te zurui burui changlo arngor sual tholau ta ai ringkin khain tham takin mangai te ti ha nanikir cha nom nanikir cha masa chang salang hanchu khat kana Bueno ka ha himaja ka stage hai pa inen mo ai hana rado kho mai ni mo maga ina stage hai pa inen mangpui rinin ona wai entirna ha lurwal na kai peng kum ka thang sak dang adang danga kai peng bo chang man unaw sopui ai sir ai pang ai unaw ai sopui ngai le kin ai ratong thai ai resort thai ai la thai lungrumun na om ai lungar mun hamaha ek number redit na lungkham na unaw ratong na himagin ai mang thai rat lai ngai rat na ha ha din man I atun hi akut chunga lorlan tiping nanroengken kalau hai unaw sopui ngai awani ha OB election 2021 to 2023 yang Kaipeng Association Office Bearer anya ruai rangken thangan changa Central YK Office Bearer 2021 to 2023 Presiden rangkin ha nandrabing ki ching pareng ha stage sakalan hong kau kalang Presiden rangkin ha Mr. Pu Valalmoy Kaipeng nankulo benra unamai 2021 2023 ay Presiden rang ha pa Valalmoya riang mutakin stage ang Luis lang puwan dal moya next ching pareng ha andremeng ki ching le antos ki ching ha nanrap kel reng ha unaw riamu takin nan kun halo ben kau khalang number 3 na General Secretary pa Lalsandama Lokhidon naumuna ta hariang mutakin stage sa hongke khalang pa Lalsandam Lokhidon General Secretary next Assistant General Secretary Tangwal Brazina Don Lekha riang mutakin naumuna ta stage sa hongpan ke khalang Tangwal Brazina CYK Asiden babe se kau kalang firstly President, second Vice President, third General Secretary, fourth Assistant General Secretary, fifth Treasurer, sixth Finance. munantihana atun hi ani kau raiti Central Executive Committee member ngai lang atun ha Central ngai ha do sung kau khalang obithar ngai dan sung munang lahong kau raiti Jonathan Babu Kereng Jonathan Babu maam bar-bar kalau indirect hina Jonathan Babu Mathaya
kaya ngata matayang kenam फोटो सेशन में माना हा आई प्रेसिडेंट आलू में हा बाव का बाव नेगा चौक रेल तिरे के बाव के बाव नेगा हा बाव लीगा सुवल ma chong lo rangai te ma jau kala athar mi ha chong lo rangai te besi chang mak 2 minutes bow time amasare hello hoy sakung phai we som le khat kana state level sakung phai we som le khat kana subai avani office bearer thar ngai raha angkut chunga pham na chong ko hongril pathian jenam changa mipui ngai mangin avani election na vote hong le na ha vote satakan hong mana adengai khong ha andri nen chong lo sai reten andri nen sab smoy ha pathian ke ni lo lan pui rete ai ram le ai nam ai za an roi the rang ken an kut chunga pham chong ko hong re na kut ben thai ko mo kar vak chu kut ben ja kata chuk mo ko masa semen an ranking sakung phai subai kata ga bai nang nir sai dengan nang avani ha chiam thaimin jikin mo 2010 line kom ha GS in ka hong sanga tot dangam dik kita minu ko jendre so khaimin arbung ngai rangam tot dik de tum karang kiti ha rangam rakin sans ke pen mo ko kaina ni dira suga ai nam go rang dressing room awal kita kya lek ngai hai Khairengin kalau hoy nama na ama dan hoy matirete kalau hoy matirete hai central YK president katang sungata kumin ha among na kadin tangatnya nanti na bawa ke bawah ng rirang kinoma tong real tu thai dau mi wol katia la sui le katep sui tu ama ha kong prosina adang han ko mau bani hena sakung phai festival wai som lai khat kai hong mang na athar kin tu bai na ni ko hong thawa nan reng kin wai no ka nan kut chuma pham chong ko hong ri hena chong ri rang kin samoi kai nan pe tu ni khat ko hong ri rang ki nom tu kai ting num dan ai om dan le om zier kim dan le I mai thoran atun lai ha nok kir nok do war tet ko hong suya ko hong sui na ta khat kari rang ki nom tu nok kir nok do war tet ba lu ka mai ra arnil pro bai om ta anata ha om ziel I hong rang ki hong ra cha ai hong ra nok kir le nok do ka ha hana rate pa ang na ha potir le nang salan om te potir le nang sala rate men hong ra nong ha potir le nang sala ha prulus kan ni kan sang isi tang ba jing atan berbuan nong hamane nok jing ta ga aprol para mol sri ga wir no aprol para jaga mol sri de na wir mol sri kan wir ane yang berbuan nanti potir le nang sala kai ting tang re tual kate potir le nang sala kai ting tak ngan tagwal kate tu anu mol sri ga mol som ga bik ka aprol para mol som ga wir no anu mol som ka de na wir no kate nisri jan sri ga laman hong rakanate atun te ring pa naw hamalay tagin malikong orte ha arpai ta paino ping para ru ring pa ha nerta nang ningai roi jong jong nen don ne ken kanaw rang adom te mi kong nang ni nei tir ki te hana ha an se an tur sakin ha rebuan khai mai ama ha hongri rang ki nom an tur sakin rebuan khai maya atun chu lampui dumpa ka jangal dumpa ka ha hana ha anwar sinno ko thap anwar sida malikong orte rang ha mong suirang ronen tiwal malikong orte ha kumwala me so sem sanyo pinga ru zauta vote ki man nine aika sirdu conference kan se lusom sri ke bo conference kan tho atul jak nan om jak lu ko man om atul jak lu ko mayom conference kan tho 70 jon lusom sri ke bo atunte YKA im jak nan tam hamalai jen nan se ja jak tanan tam tu
Hamalain jal kani sangkui kazal songna le kasintona avani pathian zara ki manta ki pham kalunga hai kalunga sa buni ansala ureng kadong nu kana ngai ketiang ani kama conference committee kanti hankom avani hamalai kadukhu avani phol ki manchu nan ken pa ki pham alap wai ke mongro nanti kam kai ki in yozok manjani kom ki am cha apin te ki sung apina among na te ki sung kalung sung pham na bit kakam thona alap ki manta arlap na ki manta kati atun kumsom lai khat ka 11 festival first kan tholain thai himawnia om ka zaulukum nan om o archellukum nan om thai egrobosor asita kanaungan nuak tangwalan cangta hamalai kan tholain te sop lusom sri kiti te lusom sri kabau kan cang vote kan tho atun hard vote kut kandom kut ni pen chakor bortilaya hard vote thomen mo president tu pay tenti hard vote le kan tho kudan dom kut dom le kai ma president kiman hamalai khumol rau laramente elana pangte avani nan kian ai majaga masters ka hong ding khiam ming chu khiam lo ipam karminju ropuisi akuko don lekha ankom atun ki omte tuidua kanku YK program om pagagan lo pham हमको 11 times state level sapung phai jang te 11 time ऐसे था हमको जागै थो तो अदंग improvement om हमको जंग खलांग 11 times state level आजंग रख ही अंग्रोम मंगनुंग अहै मंगनुंग ही ऐmai om ने हमारे ने गदि kan lo rbe जगह में डिजाइन थोड़े तो स्टेज ही जगह में जगाते हम kan lo rbe अनुते आइकॉन के डिजाइनर चांपुई रामें जाओ को माम माने जंगल में डिजाइन थोरंग ही कहीं सितंबर था ताही कल्लोर पे माने जंगल में थोरंग हम ही का चांपुई हम बिल्तिर की थी आई हमारा उलाक हम रपुसिंग तवाल रपुसिंग कोमा हम सब बिल्ला तम तगामा technically आथे आचंग idea kanong repek ama technically apply to eju kanong repek iman tholo lung hoi tirang kin kanong repek atuna security ngai sil khawani nan mu eju wireless ani kan maktir mo ka kama je korinin network samaga hotat boina omnung homrel thai hinata adanga nung gate tiang awli takin anrinin security rin kom pam so rilti aom awli yang mo hina security koma pam so ai rekin the problem is anrinin atun president koma anabing ril rakin lokono Anabing lulu kin mesti kan betul security ada. Karming ha lasontan kaipeng. Karming ha Thomas kaipeng kijang. Karming ha Kishore kaipeng kijang. Karming ha Desras kaipeng kijang. Karming ha Friendly kaipeng kijang. Michael kaipeng. Karming ha Ramesh kaipeng. Karming ha Vikas kaipeng. Karming ha Lalikorda kaipeng kijang. Kakwa muri mai te karming ranti angkom mom khodanga mai te karming ranne lal thamona kaipeng. Karming Miriami kaipeng.
ke hongril jauh te kede han ko boy na ni hongril rong kite karming he ro pusing kai pen Tarming bibising Kaiping nungkat ke Pung Lokiti Manjani MLA program semuanya volunteer ngerang peka asatin yang huri lapet na nore kan dress le walkie talkie le hama first time imu zakdin any program asita ngede le muma thamsong ahongril kan ulin kiana best hongti kene ko marin kan hong thama nandirin ko thamsong kan dila support kin nanto lupa ngai urian ngai kena kan paham dan kiana ini last kali nanti arsuk state level Sakungpai festival ini last mang rangder sok tu nikum apa te besi tu nom khai mang man hankom changla ini जान मो इरक थे मत लग एमडी रे दिसु हनगम चंगलंग लतो गते जाहि पाय तम खाय मत हनगम चंगलंग अइमंग थे सदिम किन तो थियन जारे हनगम चंगलंग करमिंग चंगलंग ये ब्रांच दोन लेखा ब्रांच आता प्रेसिडेंट गर सुक्सु करमिंग बिस्वजित काइपें ननी गावरनिंग नो वर सुक्सु FIFA Nandreken Sakungpai Festival Komtarle Sakungpai Festival Subai Kai Bahada Lakabras Wakiata Member Kisang Karming has a subkaiping Nandreken Subai Karming hi Sachin Kaipeng Karming hi Joshua Kaipeng Hello Kupue Nandrengken Subai Karming ha Krishna Kaipeng Kaima Wage Donika Wage Bransa Treasurer Kisah Karming Chu Ramlal Kaipeng Kisanga Karming Chu Lolita Kaipeng Kisang Karming Chu Jacinta Kaipeng Pamam bakar ner hai ima akum hongper nukum tia sirdu ansor nga phong la changmak har kom ni liu phong pe kiti amun su nukum tia Sakungpai festival the 12 Sakungpai state level Sakungpai festival amun rangsu sirdu wa changatia ani chu himani den 7 to 9 January 2022 ay rangkin hana rasel rangkin se rangkin wamang rangkin hi rathok raiti maya sangklang pakam niki pampui kulunga pam din ana din nan kosto thongai hima dress lai robotirang stage robotirang pandal robotirang nansung adanga samoi hun lekhaining kaikom nansung pak ipam kaikom ha nani kathona kom amthi nani karepna kom amthi imo ai burdi abolenawa kom sabai ama amarin ha erengkin repuin sinwainoga aterin thawin lang Nandreng nam cunga hamsong irel don laka wa ke branch ngerang bisa